السلام عليكم أصدقائي التلاميذ ومرحبا بكم ونمروا لو كور دي زابليكاسيون. بالنسبه لا سيري ديكزيرسيس ديال هاد لو كور تلقاوها في لا ديسكريبسيون، نحاولوا تيليشارجيوها وتخليوها عندكم، وكل مره غادي نخدموا ان اكزيرسيس يا اما انا في الكور ولا نخدموه من بعد. متفقين؟ لو كور دي زابليكاسيون قسمته لكم لسي بارتي، واول بارتي اللي نشوفوا لو كونسيبت دابليكاسيون، يعني المفهوم ديال اون ابليكاسيون. غادي نتعرفوا على ابليكاسيون شنو هي. لا دوزيام بارتي ايغاليتي دو دوز ابليكاسيون، يعني امتى كنقول بلي دوز ابليكاسيون سون ايغال. واش متفقين؟ La troisième partie, image directe et image réciproque d'un intervalle ou bien d'un ensemble par une application. Il y a une الصورة المباشرة والصورة العكسية d'un intervalle ou bien d'un ensemble. La quatrième partie, la restriction et le prolongement d'une application. On نعرفوا شنو هي la restriction, نعرفوا شنو هو le prolongement. من بعد نشوفوا l'application injective, l'application surjective et l'application bijective et sa bijection réciproque. الشيء جديد عليكم غادي نعرفوه مزيان، غادي نديرو فيه تمارين يخليكم بلا ما تخلعوا. لا ديرنيير بارتي كومبوزيسيون دو دو زابليكاسيون. كنا شفنا في طرون كومان لا كومبوزيسيون دو دو فونكسيون، دابا نشوفوا لا كومبوزيسيون دو دو زابليكاسيون. غادي نحاول ملي نسالي شاك بارتي غادي نعطيكم فيها ان اكزرسيس نخدمو كاملين، ان شاء الله غادي تفهموا لو كور مزيان. متفقين؟ وجدوا راسكم ونبداو على بركه الله. ونبداو مع لو كونسيبت دابليكاسيون، يعني المفهوم ديال اون ابليكاسيون. وهنا كيف كتلاحظوا معايا عطيتكم deux ensembles E et F. L'ensemble E contient les éléments A, B, C, D. L'ensemble F contient les éléments 1, 2, 3, 4, 5. Il y a la même chose هنايا. Et on considère la relation F et la relation G qui associent les éléments de l'ensemble E par les éléments de l'ensemble F. Dans la figure 1, خصني نلاحظ بأن tous les éléments de l'ensemble E a une seule image، عندهم صورة وحدة. على العكس في لا غولاسيون جي هنا كنلاحظوا باللي كاين ان élément n'a pas d'image، وعندنا كذلك ان élément a deux images. يعني يمكن لي نقول باللي la relation F c'est une application mais la relation G n'est pas une application. نشوفوا هاد لا بتيت ديفينيسيون باش نعقلوا على لو كونسيبت d'application. Soit E et F, deux ensembles non vides, toute relation F qui associe chaque élément X dans l'ensemble E par un et un seul élément Y de F est appelée application. De E vers F, on la note par l'application F de E dans F ou bien de E vers F qui associe chaque élément de l'ensemble E par un élément de l'ensemble F. نتمنى تكون لا ديفينيسيون مفهومه. ونمروا نشوفوا هذا ليكزومبل. هنا عطيتكم 3 غولاسيون، يعني كيف كتشوفوا معايا لا غولاسيون F de R vers R qui associe X à racine de X. La question est-ce que la relation F c'est une application. وقلنا باش نقول على une relation c'est une application خصني tous les éléments de l'ensemble E, c'est-à-dire l'ensemble E, on va dire l'ensemble F, tous les éléments de l'ensemble E a une seule image. Si on prend par exemple x égale à moins 1 c'est un nombre réel, est-ce qu'on peut calculer la racine de moins 1? La réponse c'est non. يعني عندنا واحد العنصر ميمكنناش نحسبوا l'image ديالو. Donc F n'est pas une application. Mais on peut dire que F est une fonction. F est une fonction, mais pas une application. La relation G de R étoile à R qui associe X à 1 sur X. Même question, est-ce que la relation G est une application? La réponse, oui, car tous les éléments de l'ensemble R étoile a une seule image dans R. Ça fait يعني أي élément خديتو لونسومبل ار ايطوال ما خصنيش ناخذ غير الزيرو، حيت 1 سور زيرو ميمكنليش نلقى ليماج ديالها. جي est une application. غادي نعطيكم شي غومارك. سي جي est une application alors G est une fonction. والعكس ليس بصحيح. ونمروا la dernière relation de R à R qui associe X à 1 sur X carré plus 1. Même question, est-ce que la relation H est une application? La réponse oui, H est une
est une application. H est une application. يعني أي élément من l'ensemble R بإمكاني نلقى l'image ديالو وغادي تكون une seule image. واش متفقين؟ Si H est une application, alors H est une fonction. واش واضحة؟ دابا عرفنا شنو هي l'application وشنو هي la fonction. اللي خصك دير في بالك بلي une application c'est une fonction. Une application شنو كتعطينا une fonction. هذه باينة. مي باش نقول بلي une fonction c'est une application خصني واحد الشرط. شنو هاد الشرط؟ خص لونسومبل او، يعني شنو هي لونسومبل او؟ هي لونسومبل دو ديبار ديالنا. يعني باش كنت نبدا لونسومبل او خصها تكون هي دي اف. لاحظ معايا دون لا غولاسيون اف اللي كنتخدي الدومين دو ديفينيسيون دو راسين دو اكس اللي كنعرفو كاملين سي ار بلس. في هاد الحالة هادي اف ça sera une application. F est une application. Je me souviens, mais l'audace de R vers R, F c'est une fonction, mais n'est pas une application. On va la deuxième partie, égalité de deux applications. Yani, les deux applications sont égales. Soit F et G, deux applications telles que l'application F de E à F, qui associe x à f de x, et l'application g de e' à f' qui associe x à g de x. On a les deux applications maintenant. فوقاش يمكن ليا نقول بلي l'application f égale l'application g. Là تحققوا ليا deux conditions. La première condition, l'ensemble de départ de l'application f égale l'ensemble de départ de l'application g. Et l'ensemble d'arrivée de l'application f égale l'ensemble d'arrivée de l'application g. يعني خص E تكون كتساوي E' et f égale f'. هذا أول شرط. L'ensemble E égale l'ensemble E' et l'ensemble f égale l'ensemble f'. قلنا هذا هو الشرط الأول. بالنسبة للشرط الثاني, quel que soit x appartient à l'ensemble de départ, f de x égale g de x. باش نفهمو مزيان لا دوزيام بارتي غادي نعطيكم ان اكزرسيس غادي نحاول نصحح دو كيسيون ونخلي لكم نتوما لي زوتر كيسيون. متفقين؟ خليكم معايا. فوالا ليكزرسيس نيميرو 1. انا كيف قلت لكم نخدم معكم لا كيسيون 1 اي لا كيسيون 2. بالنسبه لا كيسيون 3 اي لا كيسيون 4 يعني غادي تصوبوها راسكم ومن بعد غادي نحط لكم لا كوريكسيون ديالها. اسكو les deux applications f et g sont égales dans chacun des cas suivants. L'application f de moins pi sur 2 pi sur 2 à r plus qui associe x à une tangente carrée de x. L'application g moins pi sur 2 pi sur 2 à r qui associe x à 1 moins cosinus carré de x sur cosinus carré de x. يلا قلنا أول حاجة اللي خصني نتحقق منها l'ensemble de départ égale l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée égale l'ensemble d'arrivée. يعني كنشوف بلي عندي l'ensemble de départ c'est le même mais l'ensemble d'arrivée non car r plus différent de r. Donc f différent de g car l'ensemble d'arrivée de l'application f différent de l'ensemble d'arrivée de l'application g. يعني une fois ما تحقق لياش غير كونديسيون يعني بلا ما نكمل الكونديسيون الثانيه. متفقين؟ مزيان. Pour la deuxième question, l'application f de r à r qui associe x à x à la puissance 4 moins 1 sur x carré plus 1. L'application g de r à r qui associe x à x carré moins 1. يعني أول حاجة كنشوف بلي l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée sont les mêmes. متفقين؟ يعني شنو بقات ليا نبين quel que soit x appartient à l'ensemble E اللي هي في هذه الحالة اللي هي l'ensemble R ونبين f de x égale à g de x. واضح؟ quel que soit x appartient à l'ensemble R غادي نشوف f de x غادي نحاول نديفلوبيها حتى نوصل x كاري موان 1. يعني ما وصلتش ل x كاري موان 1 هذاك يعني بأن f ديفيرون دو g. f de x égale x à la puissance 4 moins 1 sur x carré plus 1. هنا خصها تبان لي ايدونتيتي ريماركابل ندير x كاري لو تو او كاري موان 1 كاري تولي ليا هي a كاري موان b كاري. واضح؟ sur x carré plus 1
اللي تعطينا اللي هي x carré moins 1 facteur de x carré plus 1 le tout sur x carré plus 1 اللي تعطينا في الأخير بإمكاني simplifier x carré plus 1 اللي تبقى لنا هي x carré moins 1 وهذه هي g de x. Donc l'application f égale l'application g. نتمنى تكون مفهومه. بالنسبه لا كيسيون 3 الى كيسيون 4 ماشي صعاب، غير حاولوا معاهم بشويه، من بعد غادي نقوموا التصحيح ديالهم. متفقين؟ يلا ونمروا لا troisième partie. ونمروا لا troisième partie l'image directe et l'image réciproque d'un ensemble par une application. باش نفهموا مزيان هاد لا بارتي عطيتكم انا اون اكتيفيتي، يعني لا صايبناها في الاخر بامكاننا نعرفوا سي كوا l'image directe et c'est quoi l'image réciproque. On considère l'application suivante de E à F qui associe chaque élément de l'ensemble E à un élément de l'ensemble F. La question détermine l'ensemble B dont ces éléments sont les images des éléments de la partie A de E. كيف كتلاحظوا معايا باللي A c'est une partie de E، يعني يمكن نقول باللي A inclus dans l'ensemble E. مزيان. Dans la question قلت لك خصك تلقى l'ensemble B. شنو هي هاد l'ensemble B اللي كتكون من des éléments اللي هما les images des éléments de la partie A de E. يعني كيف كتشوفوا معايا هنايا هذه هي la partie A de E، وهنا كنلاحظوا هاد les trois éléments عنده deux images. L'image de B 3, l'image de C 3, l'image de D 4. Donc, la partie B contient deux éléments 3 et 4 et appelée l'image directe de la partie A de E. Et on note B égale F de A. L'image de la partie A sont les éléments F de X tels que X appartient à la partie A. تمنى تكون l'image directe مفهومة. مازال نديرو ان اكزرسيس باش نزيدو مزيان تفهموها. دابا نشوفو l'image réciproque ونمرو l'image réciproque. انا عطيتكم une question لا جاوبنا عليها غادي نفهمو c'est quoi l'image réciproque. Déterminer la partie C dont ces éléments sont les antécédents des éléments de la partie B de F. باش نفهمو مزيان السؤال قلت لك خصك تلقى la partie C اللي كتكون مجموعة من العناصر، وهاد العناصر هما les antécédents يعني السوابق ديال العناصر de la partie B. يعني نجي لا بارتي بي ونشوف شنو هما لي زيليمون ديالها ونقلب على لي زونتيسيدون ديالهم، ودوك لي زونتيسيدون هما لا بارتي سي. واضحه؟ يلا شوف معايا ونبداو بليليمون 3. Les antécédents de l'élément 3 sont B et C. Les antécédents de 4 sont D, E et F. يعني les antécédents de 3, 4 sont les éléments B, C, D, E et F. متفقين؟ يعني هذه هي la partie C. مفهومة؟ هذه هي la partie C. C, c'est une partie qui contient 5 éléments B, C, D, E et F est appelée l'image réciproque الصورة العكسية de la partie B de F. يعني هاد la partie C c'est l'image réciproque de la partie B. Et on note C égale F moins 1 de B. يعني c'est l'image réciproque de B. يعني كنرمزو لها F moins 1 de B. Donc F moins 1 de B sont les éléments qui appartiennent à l'ensemble E tel que F de X appartient à l'ensemble B. نتمنى تكون l'image directe et l'image réciproque مفهومة. غادي نمروا نشوفوا ان اكزرسيس باش تفهموا مزيان هاد لابارتي. خليكم معايا. Voilà l'exercice, soit l'application f de R vers R qui associe x à x carré. Et A, c'est un intervalle fermé, moins 1, 4. La première question, déterminer l'image directe de A par l'application f. ونبداو على بركة الله. هنا خصك تلاحظ معايا بلي l'intervalle A de moins 1, 4 بإمكاننا نقسمو اللي يولي 2 moins 1 0 union 0 4. D'après le cours f de A, c'est les éléments f de x tels que x appartient à l'ensemble A. C'est-à-dire que f de l'intervalle moins 1 0
sont les éléments f de x tels que x appartient à l'intervalle moins 1, 0. متفقين؟ دابا عرفنا بلي x compris entre moins 1 et 0. مزيان. غادي نحاول نوصل ل f de x. شنو هي f de x؟ c'est x carré يعني نحاول ندخل puissance 2. Alors x carré compris entre 0 et 1. مزيان. Donc les images de l'intervalle moins 1, 0, c'est l'intervalle fermé 0, 1. نتمنى تكون مفهومة هذه. نمرو دابا نشوفو l'image de 0,4. Les éléments f de x tels que x appartient à 0, 4. X compris entre 0 et 4, alors x carré compris entre 0 et 16. Donc f de l'intervalle 0,4, c'est 0,16. يعني بالإمكان نكتب بلي f de moins 1, 4, c'est f de moins 1, 0, union f de l'intervalle 0,4. كنا من قبل لقينا c'est quoi l'image de moins 1, 0. يعني لاحظ معايا l'image de moins 1, 0 c'est 0,1. Donc de 0,1 union 0,16. D'où l'image de l'intervalle moins 1, 4 c'est l'intervalle fermé 0,16. نتمنى تكون la première question مفهومة. ونمروا la deuxième question. Déterminer l'image réciproque de A par F. D'après le cours, f-1 de A sont les éléments x tels que f de x appartient à l'intervalle A. C'est quoi f de x? F de x, c'est x carré. X carré appartient à l'intervalle moins 1, 4. Alors, x carré compris entre moins 1 et 4. مفهوم؟ غادي نحاول نقسمها كذلك على 2. شنو تعطينا؟ بلي x carré compris entre moins 1 et 0 ou x carré compris entre 0 et 4. في هذه الحالة لاحظ معايا دخل لا غاسين. شنو تعطينا؟ سي لا فالور ابسولي دو x inférieur ou égal à 2. لاحظ معايا هنا كنلاحظوا بلي x carré compris entre moins 1 et 0. يعني امتى تكون هذه محققة؟ في حالة وحدة si x égale à 0 لأن x carré toujours positif. يعني كنعرفوا بلي x carré toujours supérieur ou égal à 0. يعني الحالة اللي كيتقاطع هذه مع هذه دون 0. مش متفقين؟ يعني الحالة الوحيدة باش تكون عندي x carré inférieur ou égal à 0 si x égale à 0. مش متفقين؟ هنا بإمكاننا نوضع بلي لا فالور ابسولي دو x inférieur ou égal à 2 شنو تعطينا que x compris entre moins 2 et 2. هنا x égale à 0. لاحظ معايا شنو هو الانترفال اللي غنلقى دابا. لاحظ معايا الانترفال اللي عندي هنا de moins 2 2 وهنايا لو سانغلوتون 0. يعني خصني ندير بيناتهم لينيون. سي كوا لينيون انتر لو سانغلوتون 0 et l'intervalle moins 2 2 c'est moins 2 2. Donc f moins 1 de A c'est l'intervalle fermé moins 2 2. بالنسبه لا كيسيون نيميرو 3 غادي نخلي لكم نتوما تكلفوا بها حتى نشوفوا لا كوريكسيون من بعد. نتمنى الشرح يكون واضح ومفهوم بالنسبه لهاد 3 بارتي. حتى الفيديو القادم ان شاء الله ونكملوا لو كور كامل. ما بغيتش نطول عليكم بزاف. تنتلاقاو في فيديو قادم اللي نكملوا فيه لو كور. تهلاو في راسكم. مع السلامه.